निज पकेटरे एहाकु रख 5 मिनिट्रे से नारी तुम पाखक आसिब जहाँ चाहिए ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती, तार सुंदरता को देखी ता आड़कू आकर्षित हेउचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू आपणकर सबु इच्छा पूरण करू। तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची 5 मिनिट्रे से झियो हेउ बा नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब, आपण को भल पाइबाकू लागिब। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी निज पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। जेउ विवाहिता नारी को आपण दिन राति भाबुचंती, सीए निजे फोन करिकी घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपण को शिखेइबी आपण किपरि झियो पटेई पारिबे, विवाहिता नारी को पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण। जीए भी एहाकू करिछि 100% सफल होइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को मध्य पटेई पारिछि, ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी, काहेकि ना एहार कोनोसी प्रकार काट नाही। जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे आपण एही वशीकरण को मात्र गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब, आपण को भल पाइबाकू लागिब। आपण को न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। केते थर एमिति हेइथाय कि आपण जेउ झियो को मने मने भल पाउचंती, सी आपण को भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़े गोड़े निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िछंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को पटेई पारुनांती, तेबे मात्र थरे मो कथा मानी पकेटरे एहाकू रखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपण को भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिब कि आपण को न देखी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मने रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, मने रखंतु एही वशीकरण विधि को आपण
କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଏ କଳା କପଡ଼ା, 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 5ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ମରିଚରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 5ଟି ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ, ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।